Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this. A tech giant, late 1970s, the absolute leader in mainframe computers, pouring all its energy, all its focus into refining its existing tech. They were really at the top of their game. But meanwhile, somewhere else, maybe in garages, small labs, a few visionary engineers are publishing these radical ideas about something totally new, the personal computer. Now, to the mainframe giant, these papers probably seemed like curiosities, right? academic exercises, maybe? Exactly. Or a niche product. For hobbyists, definitely not. Not a fundamental shift. And their deep specialized knowledge in mainframes, it wasn't just different, it actually sort of prevented them from really getting the potential of personal computing. Right. They couldn't integrate that new information. Yeah. It didn't fit their models. They just didn't invest in understanding it, dismissed it, irrelevant. Fast forward maybe a decade, that niche product completely changes the world, Yeah. and the giant. Struggling, left behind. Yeah, struggling to adapt. They missed the boat entirely, missed the chance to build the understanding they needed to even see the value. And that information was freely available. It's a classic story, really. It is. And it's not just about missing a trend, is it? It points to something deeper, a fundamental organizational capability. Or, well, the lack of one. Definitely. So today, we're exploring this concept, the one that explains why some organizations just soak up new knowledge, innovate constantly, while others, well, they falter. This whole discussion, it's our summary of a truly classic article. It's called Absorptive Capacity, a new perspective on learning and innovation. A really foundational piece. Absolutely. Published back in March 1990 in the Administrative Science Quarterly. That's a top-tier FT50 listed journal, by the way. Highly respected. And the authors, the brilliant minds behind it, are Wesley M. Cohen from Carnegie Mellon and Daniel A. Leventhal from the University of Pennsylvania. Two heavyweights in the field. For sure. And get this, the article has been cited over 59,000 times. It's profoundly shaped how we think about organizational learning, about innovation. It really has. Its impact is huge. So we really urge you, if you have the time, read the original piece. It's seminal work. We've put a link to the full article in our show notes. Definitely worth the read. Okay, so let's peel back the layers on this idea. Absorptive capacity. Sounds important, but what exactly were Cohen and Leventhal getting at? Well, it's a really powerful concept. They define a firm's absorptive capacity as its ability to, first, recognize the value of new external information. Okay, recognize it. Then assimilate it, actually understand it, integrate it. Right. And finally, apply it to commercial wins. Put it to work. Make something useful or profitable out of it. So it's not just finding the info, it's understanding it and doing something with it. Exactly. Think of it like finding a treasure map is one thing, but you need to be able to read the map, understand the symbols, navigate the terrain, then dig up the treasure, and ideally, sell it. Got it. The whole chain. Recognition, assimilation, application. Precisely. It's about comprehension and utility. And they suggest this whole capability hinges on something called prior related knowledge. So you can't just trip over a brilliant idea and instantly get its potential if you don't already have some groundwork laid. That's the crucial point, yeah. That prior knowledge, whether it's basic skills, a shared language in a field, maybe cutting-edge science understanding, that's the foundation. That's what lets you perceive the real worth of new information when it comes along. Without it, It's just noise. it could be just noise, or worse, you might completely miss its significance. Like our mainframe guys, the PC info was there, but they lacked the framework to see its value. That makes a lot of sense. Yeah. So where does this start? They look at individuals first, right? How our personal knowledge builds up this capacity. Yeah, they ground it in cognitive science, which is really smart. Yeah. Basically, accumulated prior knowledge makes it easier for you as an individual to acquire new knowledge. Well, it helps you store it better in long-term memory and then recall it and use it more effectively. Memory development is kind of self-reinforcing. So the more hooks you have? Exactly. The more you know, the more places you have to attach new information. It makes learning easier, more efficient. Like the example they give, knowing algebra makes calculus easier. Or knowing one programming language helps you learn another. Precisely. Learning Pascal helps you grasp LISP because you understand programming concepts better. Learning is cumulative. It builds on itself. Okay. But is it just about knowing a lot in one area? Not entirely. They also stress the importance of diversity of knowledge. Having a broader, more varied background actually increases the chances that new information will connect to something you already know. So breadth matters too.
not just depth. Yes, it facilitates those novel connections, those linkages between ideas that might seem unrelated at first. Interesting. So deep expertise and some breadth. Both seem important. And crucially, they also emphasize intensity of effort. Just skimming something isn't enough. Right. You have to really grapple with it. Yeah. The more deeply you process material, the more effort you put into making connections between the new stuff and what's already in your memory, the better you integrate it and can actually use it later. Okay, that clicks for an individual. But a whole company, that's way more complex. How does this scale up? It can't just be the sum of everyone's individual smarts, can it? That's a great question. And no, they argue it's not just additive. Organizational absorptive capacity isn't only about bringing information in. It also depends heavily on the organization's ability to exploit that information once acquired. Exploit it, meaning? Meaning effectively transferring that knowledge across and within different parts of the company. It needs to flow, not just sit at the boundary where it came in. So communication channels, how teams are structured, how knowledge moves around, that all becomes critical. Absolutely vital. They talk about things like communication structures and how expertise is distributed. I've heard about roles like gatekeepers or boundary spanners, people whose job it is to watch the outside world. Yes, those roles are important. They often translate external technical stuff for the internal R&D folks, but there's a catch. Oh. In fields where things are changing really fast, really uncertainly, relying on just one or a few central gatekeepers can actually become a bottleneck. Too slow, or they might miss things. Exactly. So the organization needs to expose a broader range of its people, more receptors to the external environment, foster a more organic structure, they call it, more adaptable. More antennas out there. That's a good way to put it. What about that not invented here syndrome? Right. The tendency to reject outside ideas. Is that related to absorptive capacity? Or just stubbornness? Oh, it's absolutely related. It's often a direct symptom of low absorptive capacity. How so? Well, think about it. You need shared knowledge, a common language, for good internal communication, right? Yeah. But if that shared knowledge becomes too specialized, too insular, too overlapping, it can actually block the incorporation of outside knowledge. Because the outside stuff seems too weird, too different. Precisely. The NIH syndrome often pops up when external ideas are just too distant from the firm's existing knowledge base for people to even appreciate their value, let alone figure out how to use them. They literally lack the mental framework. So it's a tricky balance then. You need enough common ground to talk to each other, but enough diversity to actually bring in new ideas and innovate. Exactly that, a delicate balance. They mention practices like rotating R&D staff through marketing or manufacturing. Like in some Japanese firms. Right. That creates knowledge overlap, which helps communication, but it also enhances diversity because people see different parts of the business, different problems. It builds what they call cross-function absorptive capacities. And this knowledge, yeah, it's not just technical know-how, is it? No, that's key. It also includes knowing who knows what, understanding where useful complementary expertise resides, both inside the company and maybe even outside. It's about the network. Knowing who to call. Essentially, yes. So can a company just buy this, hire a bunch of new PhDs, or acquire a startup with cool tech? Is that a shortcut to absorptive capacity? Well, the authors argue that often, especially for tricky stuff like product and process innovation, absorptive capacity is really firm-specific and tacit. Meaning it's deeply embedded in the organization's routines, its culture, its unique problems. It's not something you can easily buy off the shelf and just plug in. You can't just bolt it on. Right. It usually requires existing internal staff who are familiar with the firm's specific needs, its history, its ways of doing things. That kind of knowledge often only comes from internal experience. So hiring helps, but it's not the whole picture. Exactly. They cite this great anecdote from Bell Labs, from Vysotsky. He basically said R&D needs creative people who understand the cutting edge and the Bell system's specific problems. You need both. That internal context is crucial. Okay, so this capacity builds over time. It's path dependent. What does that mean for a firm's long-term prospect? Sounds like you can get on a good track or a bad one. That's right. The concept of path dependence is huge here because prior knowledge helps you assimilate current information. Right. It also makes accumulating future knowledge more efficient. So building absorptive capacity now makes it easier and cheaper to build more later. A virtuous cycle. Exactly, a virtuous cycle. It also helps firms get better at spotting the potential in those early, maybe intermediate technological advances, seeing the signals sooner. But the flip side
If you don't invest early, if you fall behind, can you get locked out? That's the serious danger they highlight. They call it lockout. Lockout sounds final. It can be. If a firm stops investing in its absorptive capacity in a field that's moving fast, it might become effectively, maybe even permanently, unable to catch up, unable to assimilate and exploit new information in that area. Why? Permanently? Two main reasons they suggest. First, the firm's beliefs about where the technology is going just won't update. They lack the capacity to even recognize the important new signals. They're flying blind. Okay. And second, The cost of trying to rebuild that capacity later, when you're far behind, can become just prohibitively high. The gap is too wide to bridge. like that Monsanto example they mentioned, exiting a type of silicon manufacturing, it became almost impossible to get back in. Potentially, yes. An irreversible exit. Right. Getting back on that technological escalator, as they put it, might just be too difficult or expensive. Wow. So that not invented here thing we talked about. Yeah. It might not just be stubbornness. Yeah. It could be the logical, if sad, result of falling behind. They literally can't understand the external idea anymore because they let their capacity atrophy. Precisely. It's not necessarily a rational behavior in the moment, it's the outcome of past underinvestment. The firm simply lacks the prior knowledge needed. And this affects how ambitious firms are too, their aspirations. Absolutely. Firms with high absorptive capacity tend to be more proactive. They're often driven by spotting external opportunities, like Hewlett-Packard and Sony were often seen. Looking outward. Right. Whereas firms with low absorptive capacity tend to be more reactive. They only really change course when their current performance starts failing. Responding to problems, not opportunity. Exactly. And this creates these stable patterns of behavior. Once you're on a low capacity track, it's hard to break out of that reactive mode. It really is almost ironic, isn't it? You need some absorptive capacity just to see why you should invest in more absorptive capacity. That's the fundamental challenge, that self-reinforcing loop. If you don't know enough to know what you're missing... You'll never go looking for it. Exactly. And this can be especially dangerous during times of major technological shifts, what Schumpeter called creative destruction. Think about mechanical calculators versus electronic ones. Yeah, a total disruption. Many established firms in the mechanical space just couldn't make the leap. They couldn't build the new electronic knowledge base fast enough, and they exited the market. Locked out. Okay, so it's clearly critical. How do firms actually build it then? You mentioned R&D investment earlier. Yes, this is a key finding and maybe one of the most important contributions of the paper. We usually think of R&D as purely about invention, right? Creating new stuff. Pretty much, yeah. But Cohen and Leventhal argue R&D serves two crucial functions. Yes, it generates new knowledge directly, but it also significantly builds the firm's absorptive capacity. Ah, so R&D is also about learning. Learning to understand the outside world. Exactly. Investing in R&D makes your organization better at recognizing, assimilating, and exploiting knowledge that originates outside the firm. It's like building your internal decoder ring for external technological developments. So it's a learning engine and an invention factory. You could put it that way, yes. And they tested this, right? Looked at how R&D spending changes based on the learning environment. Things like technological opportunity and appropriability. Yes, appropriability being, how much of the profit from an innovation the firm can actually capture for itself. Right, so what did they find? They found that when the ease of learning goes down, maybe because external knowledge is really broad, like basic science from universities, not targeted, or because the field is just moving incredibly fast, R&D spending actually increases. Increases? Why? Because in those tougher learning environments, R&D's role in building absorptive capacity becomes even more critical. Its marginal impact is higher. You basically have to invest more internally just to keep up, just to be able to understand what's happening outside. You need to run faster just to stay in the same place, knowledge-wise. Sort of, yeah, to maintain that capacity to learn. Okay, now what about spillovers? When your competitors' R&D results leak out and become available, the traditional view is that discourages your own R&D, right? Because why bother if others benefit? That's the standard economic argument, yes. Yep. Spillovers reduce the appropriability. You capture less profit. But Cohen and Leventhal found something different. They did. This is probably one of their most counterintuitive and influential findings. While spillovers do have that negative effect on profits, they argue spillovers also create a positive absorption incentive. An absorption incentive? Yes. The more valuable knowledge from your competitors that's out there spilling over, the more incentive you have to invest in your own R&D. Why? To build the absorptive capacity needed to actually understand and exploit those spillovers yourself.
Wow. So seeing what your competitors are doing actually pushes you to invest more in R&D just so you can learn from them. In certain circumstances, yes, it becomes a competitive necessity to have that internal capability. If you don't invest, you can't even understand, let alone use the knowledge that's spilling over. So spillovers can actually encourage R&D. That really flips the script. It does, and their data supported this, especially in industries like chemicals, electrical equipment. They found R&D intensity actually rising with spillovers. Fascinating. It suggests that this positive absorption incentive can sometimes be stronger than the negative appropriability effect, especially when learning is difficult. And maybe when firms aren't so interdependent that a rival's gain is immediately your loss. Okay, so this framework, it clearly applies to R&D. What about other innovative activities? Does it shed light on, say, basic research? It does. Think about why a company might invest in basic science, which Yeah. often doesn't have immediate commercial application. Yeah, it seems like a long shot sometimes. Well, from this perspective, investing in basic research might be less about specific discoveries and more about building a broad base of general background knowledge, enhancing the firm's overall absorptive capacity. So they're better prepared to understand and jump on future breakthroughs wherever they come from. Exactly. Or to quickly become a fast second if a competitor makes a major leap. It's about having that fundamental scientific literacy within the firm. And technology adoption. How does absorptive capacity play into how quickly new technologies spread? It's a huge factor in the adoption and diffusion of innovations. Basically, new tech gets adopted faster and easier when it relates to the existing knowledge base of the potential users. Makes sense, less of a learning curve. Right. Like, they saw personal computers spreading faster among people who already had some mainframe or mini computer experience, or certain software engineering methods being picked up quicker by programmers familiar with related concepts, like Pascal versus Fortran. It also implies that innovations embedded in, say, new equipment might diffuse faster than innovations that require users to develop significant new skills or complementary expertise themselves. The learning is partly baked into the machine. What about things like cooperative research ventures? Joint R&D projects between firms? Yeah, the framework has implications there too. Many of those cooperative ventures pop up in more mature industries where the technology isn't changing quite as rapidly, and maybe the cost to access and understand the venture's output is relatively low for the participating firms. Because they already have a decent level of absorptive capacity in that area. Yeah. Likely, yes. But when firms collaborate in really fast-moving fields, they need to realize something important. What's that? That just paying the entrance fee or assigning some staff to the joint venture isn't enough. They also need to invest internally in their own absorptive capacity to be able to fully understand, assimilate, and exploit the knowledge the venture produces. Otherwise, they might not get the full benefit, even as members. Exactly. Without that internal muscle, the value proposition of the cooperative venture diminishes significantly. Okay, so wrapping this up, what does this all mean for us? Whether we're, running a team, building a company, or honestly just trying to keep up personally in our fields. This absorptive capacity thing. It feels intangible, but also incredibly important. It really is. It's clearly a vital strategic asset. But here's the kicker. Because its benefits are often indirect, long-term, and kind of hard to put a precise number on, firms can easily underinvest in it. Especially if the knowledge is outside their current comfort zone. Exactly. Especially when it involves acquiring knowledge that seems unrelated to their core activities right now. It might not even show up on the radar as a viable investment option when people are focused on the next quarter's results. Which brings us back to that paradox, doesn't it? You need some existing capacity just to appreciate why you need to invest in more. That is the core challenge. It requires real strategic foresight, looking beyond the immediate. A willingness to invest in learning itself, not just immediate outputs. Obviously. Right. And that's a challenge for organizations and, frankly, for individuals, too. So a final thought maybe for everyone listening? Considering all this, how might you rethink your own learning investments or your organizations? Are you, or is your team, actively building that foundational knowledge, fostering those diverse connections needed to really recognize, absorb, and use the new information flooding your field? Or are you potentially at risk of being locked out of tomorrow's breakthroughs because that capacity isn't being cultivated today? It's a crucial question to ask. Definitely food for thought.
Well, this discussion has only scratched the surface of absorptive capacity, a new perspective on learning and innovation by Wesley Cohen and Daniel Leventhal. It's a truly classic paper. Absolutely essential reading in this area. We strongly encourage you to check it out. Again, the link to the full article is right there in our show notes. Till next time, keep learning, keep growing. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পাভলভ। আর আমি নিকিতা। একটা মজার ঘটনা দিয়ে শুরু করি, কি বলেন? 70 দশকে বেল ল্যাবস, মানে যারা যুগান্তকারী সব আবিষ্কার করেছে, হ্যাঁ জানি, তাদের একটা দারুণ বিশ্বাস ছিল। তারা মনে করত এই যে গবেষণার উন্নয়ন মানে R&D, সেটাতে সফল হতে হলে নিজেদের কোম্পানির ভেতরেই লোক থাকতে হবে। নিজেদের লোক মানে এমন লোক যারা টেকনোলজি বোঝে, আবার কোম্পানির ভেতরের সমস্যাগুলোও বোঝে। বাইরের কারোর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে চাইতো না তারা। আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং তো। ভেতরের সক্ষমতাটাই আসল, এটাই বলতে চাইছেন? ভিসুটপসকে মনে হয় এরকমই লিখেছিলেন। একদম, এই ভেতরের শক্তিটাই। আর এই ধারণাটাই কিন্তু আমাদের আজকের আলোচনার একেবারে কেন্দ্রে। বাইরের এই যে বিশাল জ্ঞানের জগৎ, সেখান থেকে দরকারি জিনিসটা খুঁজে নেওয়া, সেটাকে বোঝা আর তারপর নিজের কাজে লাগানো, এই ক্ষমতাটা, এটা তো আজকাল যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্যই খুব জরুরি। অবশ্যই জরুরি, কিন্তু এই ক্ষমতা তো আর এমনি এমনি আসে না, তাইলে? না, বিলকুল না। এখানেই আসছে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। গবেষকরা একে বলেন অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি, মানে জ্ঞান ধারণ ক্ষমতা। অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি শব্দটা একটু ভারী শোনালো, জিনিসটা আসলে কি একটু সহজ করে যদি বলেন? হ্যাঁ বলছি, সহজ কথায় ধরুন, এটা হলো একটা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা। কিসের ক্ষমতা? নতুন বাইরের কোনো তথ্য, সেটার আসল মূল্যটা বোঝা। আচ্ছা, তারপর সেটাকে নিজের করে নেওয়া, আত্মস্থ করা, আর সবশেষে সেটাকে কাজে লাগানো, ধরুন কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে। এই পুরো ক্ষমতাটাই হলো অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি। বাহ, দারুণ ব্যাখ্যা। আর এই কনসেপ্টটা বা ধারণাটা কারা এনেছিলেন? এই খুব প্রভাবশালী ধারণাটা প্রথম স্পষ্টভাবে সামনে আনেন দুজন গবেষক। ওয়েসলি এম কোহেন, উনি তখন কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন। হ্যাঁ। আর ড্যানিয়েল এ লেভেনথল, উনি ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়া থেকে। আর আমরা যে আজ আলোচনা করছি, এটা তো তাদের সেই বিখ্যাত প্রবন্ধটার উপর ভিত্তি করে, তাই না? অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি, আ নিউ পার্সপেক্টিভ অন লার্নিং অ্যান্ড ইনোভেশন। একদম, 1990 সালে বেরিয়েছিল, আর জার্নালটাও কিন্তু খুব উঁচু মাপের, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সায়েন্স কোয়ার্টারলি। ও, ASQ, ওটা তো FT50 লিস্টের জার্নাল, ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস স্বীকৃত বিশ্বের সেরা 50টার একটা। ঠিক তাই। আর শুধু তাই নয়, ভাবুন, এই একটা পেপার এখন পর্যন্ত প্রায় 59,000 বারেরও বেশি সাইট করা হয়েছে। 59,000? বলেন কি? এটা তো অবিশ্বাস্য। একাডেমিক জগতে এটা বিশাল একটা সংখ্যা। এর গুরুত্বটা এর থেকেই বোঝা যায়। নিঃসন্দেহে। আমরা শ্রোতাদের সত্যি উৎসাহিত করব, যদি সময় এবং আগ্রহ থাকে, মূল প্রবন্ধটা একবার পড়ে দেখতে। আমরা লিঙ্কটা শো নোটসে দিয়ে দেব। এটা আসলেই একটা ক্লাসিক কাজ, অবশ্যই পড়া উচিত। আচ্ছা, তাহলে মূল কথায় ফেরা যাক। এই যে বাইরের জ্ঞান বোঝা আর তাকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা, অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি, এটা তৈরি হয় কিভাবে, যদি একদম গোড়া থেকে ভাবি, একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে? দেখুন, এর মূলে আছে কিন্তু পূর্বজ্ঞান, আগে থেকে আপনার কি জানা আছে। কোহেন ও লেভেনথল এটাই জোর দিয়ে বলেছেন। পূর্বজ্ঞান? হ্যাঁ, নতুন কোনো তথ্য বা জ্ঞানকে চিনতে হলে, সেটার মূল্য বুঝতে হলে বা সেটাকে ব্যবহার করতে হলে আগে থেকে সেই সম্পর্কিত কিছু জ্ঞান থাকাটা খুব জরুরি। একটা উদাহরণ দিলে ভালো হয়। ধরুন, আপনি স্প্যানিশ ভাষার কিছুই জানেন না, একেবারে শূন্য। তাহলে কি আপনি হঠাৎ করে স্প্যানিশ কবিতার রস বুঝতে পারবেন বা তার গঠন নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন? না, তা তো সম্ভব না। আগে তো ভাষাটাই শিখতে হবে, অক্ষর, শব্দ, ব্যাকরণ। ঠিক তাই, ব্যবসার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। নতুন কোনো প্রযুক্তি বা ধরুন বাজারের নতুন কোনো ট্রেন্ড, সেটা বুঝতে হলে সেই বিষয়ে আগে থেকে কিছু ধারণা বা জ্ঞান কাঠামো থাকা দরকার। তার যার যত বেশি প্রাসঙ্গিক জ্ঞান আগে থেকে আছে, তার পক্ষে নতুন কিছু শেখা বা বোঝাটা তত সহজ হয়ে যায়। একদম। কগনিটিভ সাইকোলজি বা জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞান তো এটাই বলে, আমাদের স্মৃতিতে যখন কোনো বিষয়ে কিছু প্রাথমিক ধারণা থাকে,
তখন ওই সম্পর্কিত নতুন তথ্য এলে আমরা সহজেই সেটাকে আগের জ্ঞানের সাথে যুক্ত করে নিতে পারি, মানে অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়। অ্যাসোসিয়েটিভ লার্নিং যাকে বলে। হ্যাঁ, আর শুধু তাই না, এই পূর্ব জ্ঞান কিন্তু আমাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাও বাড়িয়ে তোলে। হার্বার্ট সাইমন যেমন দেখিয়েছেন, শেখা আর সমস্যা সমাধান এই দুটো প্রক্রিয়া খুবই কাছাকাছি, আর দুটোর জন্যই পূর্ব জ্ঞান দরকার। আর দুটোই সৃজনশীলতার জন্ম দিতে পারে। অবশ্যই নতুন সংযোগ তৈরি হয় তো। তার মানে আগে জানলে নতুন শেখাটা শুধু সহজ হয় না, আরও ভালোভাবে শেখা যায়। এটা কি শিখতে শেখা বা লার্নিং টু লার্ন বলা চলে? ঠিক ধরেছেন। যেমন ধরুন, যারা বীজগণিত ভালো বোঝে তাদের ক্যালকুলাস বুঝতে সুবিধা হয়, তাই না? হ্যাঁ, তা তো হয়। বা ধরুন, কেউ একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানে, তার অন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হয়তো একটু কম কষ্ট হয়। কিন্তু শুধু জ্ঞান থাকলেই কি সব হয়ে গেল? চেষ্টা করতে হয় না? খুব জরুরি পয়েন্ট। শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না। কোহেন ও লেভিনথাল আর একটা জিনিসের উপর খুব জোর দিয়েছেন, সেটা হলো প্রচেষ্টার গভীরতা। মানে কতটা মনোযোগ দিচ্ছেন, কতটা শ্রম দিচ্ছেন। নতুন জ্ঞান অর্জন করতে হলে যথেষ্ট চেষ্টা দরকার, এটা এমনি এমনি হয় না। বোঝা গেল। আচ্ছা, এটা তো গেল ব্যক্তিগত স্তরের কথা, কিন্তু একটা পুরো প্রতিষ্ঠানের অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি, সেটা কিভাবে তৈরি হয়? এটা কি শুধুই কর্মীদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার যোগফল? না না, অতটা সরল নয় ব্যাপারটা। প্রাতিষ্ঠানিক অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি কিন্তু কর্মীদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার যোগফলের চেয়েও বেশি কিছু। তাহলে বাড়তি কি আছে? এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রতিষ্ঠানের ভেতরে জ্ঞান কিভাবে চলাচল করছে। মানে তথ্যের আদান প্রদান, জ্ঞানটা একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে যাওয়া, এই সঞ্চালনটা। মানে নলেজ ট্রান্সফার। হ্যাঁ, ধরুন একজন কর্মী বাইরের কোনো দারুণ আইডিয়া বা প্রযুক্তি সম্পর্কে জানলেন, খুব ভালো কথা। কিন্তু সেই জ্ঞানটা যদি অন্যদের কাছে না পৌঁছায় বা সবাই মিলে সেটাকে কাজে লাগানোর মতো বোঝাপড়া যদি তৈরি না হয়, তাহলে প্রতিষ্ঠানের লাভটা খুবই সীমিত হয়ে যাবে। তার মানে ভেতরের কমিউনিকেশন সিস্টেমটা খুব জরুরি। আচ্ছা, এই যে বাইরের জ্ঞান ভেতরে আনা, এর জন্য কি বিশেষ কোনো লোক বা ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? ওই যে বলে না, গেটকিপার। হ্যাঁ, গেটকিপার বা ধরুন বাউন্ডারি স্প্যানার, এদের ভূমিকা অবশ্যই আছে। বিশেষ করে যখন বাইরের জ্ঞানটা খুব জটিল হয় বা খুব স্পেশালাইজড। তখন এরা কি করেন? তখন এই গেটকিপাররা সেই জ্ঞানটাকে অনেকটা ফিল্টার করে ছেঁকে এনে প্রতিষ্ঠানের অন্যদের বোঝার মতো করে তুলে ধরেন। মানে বাইরের জগৎ আর ভেতরের জগতের মধ্যে একটা ব্রিজ বা সেতুর মতো কাজ করেন। কিন্তু এর কি কোনো সীমাবদ্ধতা নেই? আছে তো। ধরুন, পরিবেশ খুব দ্রুত পাল্টাচ্ছে, মানে কোন দিক থেকে নতুন চ্যালেঞ্জ বা সুযোগ আসবে সেটা আগে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, আজকাল তো এরকমই হয়। এই রকম পরিস্থিতিতে শুধু কয়েকজন গেটকিপারের উপর নির্ভর করাটা একটু ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। বার্নস স্টোকার যেমনটা বলেছিলেন অর্গ্যানিক স্ট্রাকচারের কথা। হ্যাঁ, সেখানে বরং ভালো হয় যদি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের বেশ কিছু কর্মীর বাইরের তথ্যের সাথে সরাসরি যোগাযোগ থাকে। তাহলে নতুন সুযোগ বা বিপদ চেনার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু জ্ঞান যদি ভেতরে আনাও হয়, ধরুন বিভিন্ন কর্মী আনলেন, সেটা অন্যদের কাছে পৌঁছানো বা সবার কাজে লাগার জন্য কর্মীদের মধ্যে একটা কমন গ্রাউন্ড বা বোঝাপড়া থাকাও তো দরকার, তাই না? খুবই জরুরি পয়েন্ট। না হলে তো একজন যা বুঝবে অন্যজন হয়তো সেটা বুঝবে না, কমিউনিকেশন গ্যাপ তৈরি হবে। ঠিক। সেজন্যই প্রতিষ্ঠানের ভেতরে একটা অভিন্ন জ্ঞান ভাণ্ডার থাকা দরকার। একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ বা ধরুন কাজের কিছু কমন প্রক্রিয়া, প্রতীক, এগুলো খুব সাহায্য করে। কিন্তু এখানে কি একটা অন্য সমস্যা হতে পারে? মানে সবাই যদি একই রকম ভাবতে শুরু করে? এটাই হলো সেই সূক্ষ্ম ব্যালেন্স বা ট্রেড অফের জায়গা। একদিকে যেমন ভেতরের বোঝাপড়া বাড়ানো দরকার, মানে ইনওয়ার্ড লুকিং ক্যাপাসিটি, হ্যাঁ, তেমনি বাইরের নতুন জ্ঞানের জন্য দরজা খোলা রাখাও খুব জরুরি, মানে আউটওয়ার্ড লুকিং ক্যাপাসিটি। এই দুটোতেই ভারসাম্য রাখা চাই। এই ভারসাম্যটা যদি নষ্ট হয়, ধরুন ভেতরের মিলমিশ খুব বেড়ে গেল, তখন একটা সমস্যা হয়। কর্মীরা যদি শুধু নিজেদের মধ্যেই খুব বেশি আবদ্ধ হয়ে পড়েন, তাদের জ্ঞানের ধরন বা স্পেশালাইজেশন যদি খুব একই রকম হয়ে যায়, তখন বাইরের নতুন বা একটু অন্যরকম জ্ঞান দেখলে তাদের মধ্যে একটা প্রতিরোধ তৈরি হতে পারে। মানে এটা তো আমাদের জিনিস না। একদম, এটা আমাদের বানানো নয়, অতএব এটা ভালো নয়, এই রকম একটা মনোভাব। কাটউইচ ও অ্যালেন এটাকে বলেছিলেন নট ইনভেন্টেড হিয়ার,
বা এনআইএইচ সিনড্রোম। ও, এনআইএইচ সিনড্রোম। তার মানে একদিকে যেমন অভিন্ন জ্ঞান দরকার যোগাযোগের জন্য, আবার জ্ঞানের বৈচিত্র্যও দরকার নতুন কিছু গ্রহণ করার জন্য। ব্যাপারটা তো বেশ জটিল। ঠিক তাই। এই বৈচিত্র্যটাই কিন্তু নতুন সংযোগ তৈরি করে, নতুন আইডিয়া আনে, শুধু টেকনিক্যাল জ্ঞান নয় কিন্তু। আর কি ধরনের জ্ঞান জরুরি? প্রতিষ্ঠানে কে কি জানে, মানে কোনো সমস্যায় কার কাছে গেলে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, এই মেটা নলেজটাও খুব জরুরি। আচ্ছা, মানে কার কি এক্সপার্টিজ সেটা জানা। হ্যাঁ, আর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ভালো যোগাযোগ, যেমন ধরুন ডিজাইন টিম আর ম্যানুফ্যাকচারিং টিমের মধ্যে, বা ধরুন ক্রস ফাংশনাল টিম তৈরি করা, এগুলো অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি বাড়াতে খুব সাহায্য করে। জাপানি কোম্পানিগুলোর কথা প্রায়ই শোনা যায়, তারা নাকি খুব দ্রুত নতুন প্রোডাক্ট বাজারে আনে। এর সাথে কি এই অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটির কোনো যোগ আছে? অবশ্যই আছে। ক্লার্ক আর ফুজিমোনো তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন জাপানি অটোমোবাইল কোম্পানিগুলোর সাফল্যের একটা বড় কারণ হলো বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এই চমৎকার সমন্বয় আর তথ্যের আদান প্রদান। তারা কি বিশেষ কিছু করে? অনেক কোম্পানি তাদের R&D কর্মীদের নিয়মিতভাবে অন্য বিভাগে পাঠায়, ধরুন মার্কেটিং বা প্রোডাকশনে কাজ করার জন্য, মানে রোটেশন। ওহ, জব রোটেশন। এর ফলে কি হয়? এর ফলে কর্মীদের মধ্যে যেমন একটা সামগ্রিক বোঝাপড়া তৈরি হয়, মানে কোম্পানির পুরো কাজটা সম্পর্কে ধারণা বাড়ে, তেমনি জ্ঞানের বৈচিত্র্যও বাড়ে। দুটোই লাভ। কিন্তু একটা প্রশ্ন আসছে মনে। ধরুন একটা কোম্পানির এই অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি কম, তারা কি বাইরে থেকে খুব ভালো লোক নিয়ে এসে বা নামী কনসালটেন্ট ভাড়া করে রাতারাতি এই ক্ষমতাটা কিনে নিতে পারে? দেখুন, পুরোপুরি পারে না, বিশেষ করে যদি দরকারি জ্ঞানটা খুব বেশি প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট হয়, মানে ফর্ম স্পেসিফিক, অথবা যদি জ্ঞানটা খুব অন্তর্নিহিত বা অভিজ্ঞতা লব্ধ হয়, মানে ট্যাসিট নলেজ। ট্যাসিট নলেজ মানে যেটা ঠিক লিখে বোঝানো যায় না। হ্যাঁ, নেলসন আর উইন্টার যেমনটা বলেছেন, অনেক প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান তৈরি হয় দিনের পর দিন একসাথে কাজ করার মাধ্যমে, নির্দিষ্ট কিছু রুটিন, কালচার, এগুলোর মধ্যে দিয়ে। এই জ্ঞানটা আপনি বাইরে থেকে চাইলেই আমদানি করতে পারবেন না। সেই বেল ল্যাবস যুক্তির মতো, বাইরের লোক প্রযুক্তি বুঝলেও কোম্পানির ভেতরের সমস্যা বুঝবে না। অনেকটা তাই। আর নতুন কর্মী বা কনসালটেন্ট এলেও তাদের কোম্পানির কাজের ধারা বা অন্যদের সাথে মিশে যেতে সময় লাগে। অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি রাতারাতি কেনা যায় না। তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই ক্ষমতাটা তৈরির প্রক্রিয়াটা বেশ সময় সাপেক্ষ, আর অতীতের অভিজ্ঞতা বা বিনিয়োগের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। এটাকে কি পথ নির্ভরতা বা পাথ ডিপেন্ডেন্সি বলা যায়? একদম ঠিক ধরেছেন। অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি একদিনে তৈরি হয় না, এটা ধীরে ধীরে জমা হয়, মানে কিউমুলেটিভ। আজকের জ্ঞানটা কালকের জ্ঞান শেখার পথ খুলে দেয়। আর এর ফলে কি হয়? এর ফলে হয় কি, কোনো একটা নির্দিষ্ট দিকে যখন জ্ঞান জমতে থাকে, তখন ভবিষ্যতের সুযোগগুলো সেই পথ ধরেই দেখা শুরু হয়। এর একটা বড় পরিণতি হলো কোম্পানিগুলো অনেক সময় নির্দিষ্ট কিছু প্রযুক্তিগত পথেই আটকে যেতে পারে, মানে লকড ইন হয়ে যেতে পারে। আটকে যাওয়া এর মানে কি তারা অন্য ভালো রাস্তা থেকে ছিটকে পড়তে পারে? হ্যাঁ, আর কোহেনো লেভেনথাল এটাকে বলছেন লকআউট। লকআউট ব্যাপারটা কি? ধরুন কোনো একটা প্রযুক্তি খুব দ্রুত এগোচ্ছে, আর একটা কোম্পানি সেই দিকে মনোযোগ বা বিনিয়োগ কমিয়ে দিল, ভাবলো এটা আমাদের লাইন না। আচ্ছা, পরে যখন তারা বুঝল যে ওটাই আসলে ভবিষ্যতের পথ, তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাদের পক্ষে সেই রেসে ফেরা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু কেন ফেরা অসম্ভব? কারণটা কি? দুটো প্রধান কারণ আছে। আচ্ছা। এক, যেহেতু তারা ওই পথে আগে যায়নি, তাদের ওই ক্ষেত্রের পূর্ব জ্ঞান কম, ফলে নতুন সুযোগগুলোর আসল গুরুত্ব বা সম্ভাবনা তারা ঠিকমতো বুঝতেই পারে না, চোখে দেখেও চেনে না। আর দ্বিতীয় কারণ? দ্বিতীয়ত, দেরিতে সেই সক্ষমতা অর্জন করতে গেলে খরচ অনেক বেশি পড়ে যায়। প্রতিযোগীরা ততদিনে হয়তো অনেক এগিয়ে গেছে। রাইখের মনসান্তো কোম্পানির একটা উদাহরণ আছে না? হ্যাঁ, শুনেছিলাম, সিলিকন প্রযুক্তি নিয়ে। ঠিক, তারা একটা বিশেষ প্রযুক্তি থেকে সরে আসার পর আর সেই বাজারে ফিরতে পারেনি, লকআউট হয়ে গিয়েছিল। তার মানে এই পথ নির্ভরতা থেকেই কি ওই প্রাতিষ্ঠানিক জড়তা বা এনআইএইচ সিনড্রোমের মতো সমস্যাগুলো আসে? হ্যাঁ, আসতে পারে। এটা কোম্পানির লক্ষ্যমাত্রা বা অ্যাসপিরেশন লেভেলকেও প্রভাবিত করে। যাদের অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি বেশি, তারা সাধারণত নতুন সুযোগ খোঁজে, মানে প্রোঅ্যাক্টিভ হয়। আর যাদের কম? আর যাদের সক্ষমতা কম, তারা অনেক সময় শুধু সমস্যায় পড়লে বা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে গেলেই নড়েচড়ে বসে, মানে রিঅ্যাক্টিভ হয়। এটা একটা চক্রের মতো হয়ে যেতে পারে।
কম সক্ষমতা মানে কম সুযোগ দেখা, ফলে কম বিনিয়োগ, যা আবার সক্ষমতা কমায়। এটা তো বেশ ভয়ের কথা। এই কারণেই কি শুম্পেটারের সেই সৃজনশীল ধ্বংসযোগ্য বা কম্পিটেন্স ডিস্ট্রয়িং টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জের সময় কিছু বড় পুরনো কোম্পানি হঠাৎ ব্যর্থ হয়ে যায়? এটা অবশ্যই একটা বড় কারণ হতে পারে। ভাবুন তো ক্যালকুলেটর ইন্ডাস্ট্রির কথা, যখন মেকানিক্যাল থেকে ইলেকট্রনিক্সে শিফট হলো। হ্যাঁ, অনেক পুরনো কোম্পানি তো হারিয়েই গেল। ঠিক, কারণ নতুন প্রযুক্তিটা বোঝার মতো অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি তাদের ছিল না, বা তারা সেটা তৈরি করেনি। পথ নির্ভরতা তাদের আটকে রেখেছিল। আর সবচেয়ে অদ্ভুত বা পরিহাসের বিষয় হলো, এই অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটির গুরুত্ব বা মূল্য বোঝার জন্য আগে থেকে কিছুটা অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি থাকা দরকার। ঠিক তাই, এটাই হয়তো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। যার এই ক্ষমতা নেই, সে বুঝতেই পারে না যে তার এটা নেই বা এটা কতটা জরুরি। এবার একটু R&D বা গবেষণা ও উন্নয়নের দিকে আসি। কোহেন ও লেভিনথাল এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, যে R&Dর নাকি দুটো ভূমিকা আছে। হ্যাঁ, এটা তাদের যুক্তির একটা একেবারে কেন্দ্রীয় অংশ। সাধারণত আমরা কি ভাবি, R&Dর কাজ হলো নতুন জ্ঞান বা নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করা, তাই তো? হ্যাঁ, মূলত তাই ভাবি। কিন্তু তারা বলছেন R&Dর আরেকটা সমান গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রতিষ্ঠানের অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি বাড়ানো বা সেটাকে বজায় রাখা। মানে R&D শুধু নতুন জিনিস বানায় না, শিখতেও সাহায্য করে। একদম। R&D শুধু উদ্ভাবনের ইঞ্জিন নয়, এটা বাইরের জ্ঞানকে গ্রহণ করার এবং ব্যবহার করার অ্যান্টেনা এবং প্রসেসরও বটে। তার মানে কোম্পানিগুলো R&D করে শুধু নতুন কিছু আবিষ্কারের জন্য নয়, বরং অন্যরা যা আবিষ্কার করছে সেটা বোঝার এবং কাজে লাগানোর জন্য। ঠিক। আর এই যে দ্বৈত ভূমিকার ধারণাটা, এটা ব্যবহার করে তারা কিছু এম্পিরিক্যাল গবেষণা করেছেন অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটির প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য। কি দেখিয়েছেন তারা? তারা দেখিয়েছেন R&Dতে কতটা বিনিয়োগ হবে সেটা শুধু বাজারের চাহিদা বা মুনাফার সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে না, বরং বাইরের জ্ঞান কতটা সহজলভ্য আর সেটা শেখা বা আত্মস্থ করা কতটা কঠিন বা সহজ তার উপরও নির্ভর করে। এটাকে তারা বলছেন শিখনের প্রণোদনা বা লার্নিং ইনসেন্টিভস। তাহলে অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি এখানে একটা মিডিয়েটর বা সংযোগকারীর মতো কাজ করছে, বাইরের সুযোগ আর ভেতরের বিনিয়োগের মধ্যে। হ্যাঁ, অনেকটা তাই। তাদের গবেষণায় কিছু বেশ মজার ফলাফলও বেরিয়ে এসেছে। যেমন তারা দেখেছেন বাইরের জ্ঞান যখন খুব সুনির্দিষ্ট নয়, মানে একটু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বা সহজে আত্মস্থ করা যায় না, ধরুন মৌলিক বিজ্ঞান বা ইউনিভার্সিটির গবেষণা, তখন সেটা বোঝার জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজের R&D সক্ষমতা বেশি জরুরি হয়ে পড়ে। তার মানে বেসিক সায়েন্স বুঝতে বেশি ক্ষমতা লাগে। হ্যাঁ, সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য। তাই দেখা যায় মৌলিক বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা R&D ব্যয়ের ওপর ফলিত বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতার চেয়েও বেশি পজিটিভ প্রভাব ফেলে। কারণ মৌলিক জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হলে ভেতরের ক্ষমতাটা বেশি দরকার। এটা তো বেশ চমকপ্রদ। সাধারণত ভাবা হয় ফলিত গবেষণাই সরাসরি কাজে লাগে বেশি। আরেকটা দারুণ ব্যাপার হলো স্পিলওভার নিয়ে তাদের ফাইন্ডিং। মানে জ্ঞান যখন এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানিতে চুইয়ে পড়ে। হ্যাঁ, স্পিলওভার, এটা তো খারাপ দিক। মানে নিজের জ্ঞান অন্যরা জেনে যাচ্ছে। সাধারণত এটাই ভাবা হয়। যদি জ্ঞান সহজেই প্রতিযোগীদের কাছে চলে যায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে R&D করতে কোম্পানিগুলো কম উৎসাহী হবে। এটা একটা নেগেটিভ ইনসেন্টিভ বা নেতিবাচক প্রণোদনা। ঠিক। কিন্তু কোহেন ও লেভেনথাল দেখোজিক, এর একটা উল্টো দিকও আছে, একটা পজিটিভ ইনসেন্টিভও আছে। উল্টো দিক? স্পিলওভার থেকে পজিটিভ ইনসেন্টিভ, সেটা কি রকম? সেটা হলো এই যে প্রতিযোগীদের কাছ থেকে বা ইন্ডাস্ট্রি থেকে জ্ঞান চুইয়ে আসছে স্পিলওভার, সেটা থেকে লাভবান হতে হলেও তো আপনার নিজের অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি থাকা দরকার, তাই না? হ্যাঁ, তা তো বটেই। না বুঝলে কাজে লাগাবো কি করে? একদম। অর্থাৎ অন্যদের জ্ঞানকে বুঝতে ও ব্যবহার করতে পারার জন্য হলেও নিজের R&D করা জরুরি, স্পিলওভার থেকে শেখার জন্য। এটাই হলো পজিটিভ ইনসেন্টিভ। বাহ! তার মানে জ্ঞান বাইরে চলে যাওয়ার ঝুঁকি যেমন R&Dকে কমাতে পারে, তেমনি বাইরে থেকে আসা জ্ঞান কাজে লাগানোর সুযোগ R&Dকে বাড়াতেও পারে। দুটো ফোর্সই কাজ করছে। ঠিক তাই। আর তাদের গবেষণায় দেখা গেছে কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে, যেমন ধরুন কেমিক্যালস বা ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট, যেখানে জ্ঞানের আদান প্রদান বেশি, সেখানে স্পিলওভার বাড়ার সাথে সাথে R&D ব্যয়ও বেড়েছে।
তার মানে শেখার তাগিদটা জ্ঞান হারানোর ভয়কে ছাপিয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা ইঙ্গিত করে যে জ্ঞান শোষণের এই পজিটিভ প্রণোদনাটা কখনো কখনো নেগেটিভ প্রণোদনাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাহলে এই পুরো আলোচনার মূল নির্যাসটা কি দাঁড়াচ্ছে? এই অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটির ধারণাটা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? এর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইমপ্লিকেশন বা প্রভাব আছে। প্রথমত, এটা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে কেন অনেক সাকসেসফুল কোম্পানি বেসিক রিসার্চ বা মৌলিক গবেষণায় ইনভেস্ট করে, যদিও তার ফল সরাসরি বা চটজলদি পাওয়া যায় না। কেন করে তাহলে? কারণ এটা তাদের জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করে, যেটা ভবিষ্যতে যে কোনো নতুন প্রযুক্তি বা জ্ঞানকে দ্রুত গ্রহণ করতে বা বুঝতে সাহায্য করে। এমনকি ধরুন প্রতিযোগী কোনো বড় ইনোভেশন নিয়ে এলো, নিজেদের সক্ষমতা থাকলে তারা দ্রুত সেটাকে অনুসরণ করে, মানে ফার্স্ট সেকেন্ড মুভার হয়ে বাজারে টিকে থাকতে পারে। ঠিক। এটা শুধু নতুন কিছু তৈরি করা নয়, বরং টিকে থাকার কৌশলও বটে। আর নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ বা অ্যাডপশনের ক্ষেত্রেও তো এর ভূমিকা আছে। অবশ্যই, কোনো নতুন টেকনোলজি বাজারে এলে কারা সেটা আগে গ্রহণ করবে সেটা অনেকাংশে নির্ভর করে ব্যবহারকারীর অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটির উপর। যদি নতুন প্রযুক্তিটা তাদের আগের জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত হয়, তাহলে গ্রহণ করা সহজ হয়। যেমন ধরুন, যাদের আগে মেইনফ্রেম বা মিনি কম্পিউটার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ছিল, তাদের জন্য পার্সোনাল কম্পিউটার বোঝা বা গ্রহণ করাটা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়েছিল, কারণ বেসিক কনসেপ্টে মিল ছিল। আচ্ছা, আর আজকাল যে অনেক কোম্পানি মিলেমিশে গবেষণা করে, মানে কোঅপারেটিভ আর&ডি ভেঞ্চার, সেক্ষেত্রে এই ধারণার কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে? আছে বই কি। দেখা যায় এই ধরনের জয়েন্ট ভেঞ্চার অনেক সময় তুলনামূলকভাবে ম্যাচিওর টেকনোলজির ক্ষেত্রে বা শর্ট টার্ম লক্ষ্যের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। কেন? এর একটা কারণ হতে পারে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর সেই নতুন জ্ঞান আত্মস্থ করার খরচ বা সক্ষমতার প্রশ্নটা। যে জ্ঞান সহজে অ্যাবজর্ব করা যায় সেদিকেই হয়তো ঝোঁকটা বেশি থাকে। মানে অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটির চ্যালেঞ্জটা এখানেও কাজ করে। হ্যাঁ, তাছাড়া শুধু জয়েন্ট ভেঞ্চারে যোগ দিলেই তো হবে না। সেখান থেকে পাওয়া জ্ঞান নিজেদের কোম্পানিতে কাজে লাগানোর জন্য প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে কিন্তু নিজেদের ভেতরেও ইনভেস্ট করতে হয়, মানে নিজেদের অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি তৈরি রাখতে হয়। সব মিলিয়ে বিষয়টা খুবই গভীর এবং জরুরি মনে হচ্ছে। শেষে এসে একটা প্রশ্ন মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। বলুন। যেহেতু এই অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি জিনিসটা একটু ইনট্যাঞ্জিবল, মানে ধরা ছোঁয়া যায় না, এর সুবিধাগুলো সরাসরি বা চট করে চোখে পড়ে না, তাহলে কি এমন হতে পারে যে কোম্পানিগুলো এতে যথেষ্ট বিনিয়োগ করছে না যতটা করা উচিত? বিশেষ করে যদি দরকারি জ্ঞানটা তাদের প্রতিদিনের রুটিন কাজের থেকে একটু দূরে হয়? এটা একটা খুবই বাস্তবসম্মত আশঙ্কা এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যখন এই সক্ষমতা তৈরির কাজটা দৈনন্দিন কাজের বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে এমনিতেই হয়ে যায় না, তখন এর জন্য আলাদা করে সচেতন চেষ্টা আর বিনিয়োগ দরকার হয়। কিন্তু সেই বিনিয়োগের প্রয়োজনটাই হয়তো অনেকে বুঝতে পারে না। ঠিক তাই, এর প্রয়োজনটাই হয়তো অনেক ম্যানেজারের কাছে স্পষ্ট হয় না, কারণ এর ফলটা তো সরাসরি দেখা যায় না। এখানেই আসল বিপদটা লুকিয়ে থাকতে পারে। কিরকম বিপদ? ভাবুন তো, এমন কত অপার সম্ভাবনা বা সুযোগ হয়তো প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে, যা অনেক প্রতিষ্ঠান দেখতেই পাচ্ছে না। কেবল সেই সুযোগ চেনার মতো চোখ বা অ্যাবজর্বেটিভ ক্যাপাসিটি তাদের নেই বলে। তারা হয়তো জানেই না যে তারা কিসের থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একদম, এটা অনেকটা সেই লকআউট হওয়ারই একটা নীরব অদৃশ্য রূপ। ভবিষ্যতের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অথচ তারা টেরই পাচ্ছে না। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पाब्लो और मैं हूं निकिता। कभी सोचा है कि कुछ देश जैसे जापान ने दूसरों से ज्ञान लेकर इतनी जबरदस्त तरक्की कैसे कर ली? हाँ, ये बात तो है। अक्सर लगता है इनोवेशन का मतलब है कुछ एकदम नया बनाना, पर शायद ज्यादातर तरक्की बाहर से सीखने और अपनाने से होती है। बिल्कुल। सवाल यह है कि कुछ कंपनियां या लोग दूसरों के मुकाबले बाहरी ज्ञान का फायदा उठाने में इतने बेहतर क्यों होते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है असल में। और ये जो क्षमता है, मतलब नई बाहरी जानकारी की कीमत पहचानना, उसे समझना और फिर उसे अपने काम में लाना, यही आज हमारी बातचीत का केंद्र है। हाँ। इसी को दो विद्वानों
वेस्ले एम कोहेन जो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से हैं और डैनियल ए लेवेंथल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। इन्होंने अपने एक बहुत प्रभावशाली लेख में एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी या कहें कि सोखने की क्षमता का नाम दिया है। हाँ, और हमारी ये चर्चा उनके 1990 के उसी क्लासिक लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक था एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग एंड इनोवेशन। सही। और ये लेख एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली मतलब ASQ जर्नल में छपा था, जो मैनेजमेंट और संगठन अध्ययन के क्षेत्र में दुनिया के टॉप 50 जर्नल्स में गिना जाता है। एक FT 50 लिस्टेड जर्नल है वो। ये लेख सच में एक मील का पत्थर है। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकती हैं कि इसे अब तक मतलब आज तक 59,000 से ज्यादा बार साइट किया जा चुका है। अरे बाप रे, 59,000। हाँ, ये दिखाता है कि इसका प्रभाव कितना गहरा और स्थायी रहा है। हम तो यही कहेंगे कि जो श्रोता इस विषय में रुचि रखते हैं वे इस मूल लेख को पढ़ने के लिए जरूर समय निकालें। बिल्कुल बिल्कुल, इसका लिंक शो नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, तो चलिए समझते हैं कि ये सोखने की क्षमता आखिर है क्या, ये बनती कैसे है और क्यों ये इतनी जरूरी है, खासकर इनोवेशन के लिए। हाँ, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है क्या? देखिए, अगर सरल शब्दों में कहें तो ये किसी कंपनी या संगठन की वो काबिलियत है जिससे वो अपने बाहर मौजूद नई जानकारी की कीमत को पहचान पाती है, उसे समझकर आत्मसात कर पाती है और फिर उसे अपने व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल कर पाती है। मतलब सिर्फ जानकारी मिलना काफी नहीं है, उसे पचाना और काम में लाना जरूरी है। यानी ये सिर्फ खिड़कियां खुली रखने जैसा नहीं है, बल्कि बाहर से आई हवा को इस्तेमाल करने जैसा है। पर ये क्षमता आती कहाँ से है? क्या ये रातों रात बन जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि फर्म के पास पहले से उस विषय से जुड़ा कितना ज्ञान है, मतलब प्रायर रिलेटेड नॉलेज कितना है। अच्छा। इसमें आपकी बुनियादी स्किल्स हो सकती हैं, आपसी बातचीत के लिए एक जैसी भाषा या शब्दावली हो सकती है, या किसी खास टेक्नोलॉजी या विज्ञान की गहरी समझ भी शामिल हो सकती है। मतलब जितना ज्यादा संबंधित ज्ञान पहले से होगा, हाँ, उतनी आसानी से नई जानकारी को समझा और इस्तेमाल किया जा सकेगा। अच्छा, तो मतलब अगर मुझे पहले से मान लीजिए क्रिकेट के नियम बताएं तो मैं नई बॉलिंग तकनीक या फील्डिंग स्ट्रेटेजी को ज्यादा जल्दी समझ पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही उदाहरण है। और ये क्षमता बनती कैसे है कंपनियों में? क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग कोर्स होता है? ट्रेनिंग एक तरीका हो सकता है, पर यह अक्सर ज्यादा स्वाभाविक रूप से मतलब ऑर्गेनिकली विकसित होती है। जैसे कंपनियां जो खुद रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D करती हैं, हाँ, वो इस प्रक्रिया में बाहरी ज्ञान को समझने लायक बन जाती हैं। ये R&D का एक तरह से साइड इफेक्ट या उप उत्पाद कह सकती हैं। हाँ, अच्छा, R&D का उप उत्पाद, दिलचस्प। हाँ, इसी तरह जो कंपनियां खुद उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उन्हें उस प्रक्रिया के अनुभव से संबंधित बाहरी ज्ञान को सोखने में मदद मिलती है। और हाँ, सीधे निवेश भी होता है, जैसे कर्मचारियों को एडवांस ट्रेनिंग देना। ठीक है, ये तो हुई संगठन की बात, लेकिन संगठन तो भाई लोगों से ही बनता है। तो क्या इसकी जड़ें व्यक्तिगत स्तर पर हैं? क्या इंडिविजुअल लेवल पर कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल, व्यक्ति के स्तर पर ही इसकी नींव रखी जाती है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के पास पहले से कुछ ज्ञान होता है तो नई जानकारी को याद रखना और इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। अच्छा। हमारी याददाश्त जो है वो जुड़ाव से काम करती है, जिसे एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। नई जानकारी पुरानी जानकारी से जुड़कर ही टिकती है और समझ में आती है। शायद भाषा सीखने जैसा, जैसे सिर्फ शब्द रट लेना काफी नहीं होता। हाँ, सही। जब तक उन शब्दों से जुड़े विचार, उनका संदर्भ, उनकी संस्कृति का थोड़ा ज्ञान ना हो, तब तक भाषा को सही से समझना और इस्तेमाल करना मुश्किल है। सटीक उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल। और पहले से मौजूद ज्ञान सिर्फ नई जानकारी जोड़ना ही आसान नहीं बनाता, बल्कि ये हमारे सीखने की स्किल को भी बेहतर बनाता है। ओह, इसे कहते हैं सीखना सीखना या लर्निंग टू लर्न। सीखना सीखना। हाँ, यानी आप सीखते हैं कि कैसे और बेहतर तरीके से सीखा जाए। कोहेन और लेवेंथिल ने शायद इसका उदाहरण भी दिया था अपने पेपर में, कुछ प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बताया था कि जिन छात्रों ने पहले पास्कल सीखी होती है, वो लिस्प जैसी थोड़ी अलग तरह की भाषा ज्यादा आसानी से सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग की जो मूल बातें और सीखने का तरीका वो उनके दिमाग में बैठ चुका होता है। अच्छा, लेकिन क्या सब जानकारी होना या उसके संपर्क में आना काफी है? मान लीजिए मैं रोज टेक्नोलॉजी न्यूज़ पढ़ता हूँ,
क्या इतना काफी है? नहीं, यहाँ एक और चीज बहुत मायने रखती है, प्रयास की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट जिसे कहते हैं। प्रयास की तीव्रता? हाँ, सिर्फ जानकारी सामने से गुजर जाना काफी नहीं है। उस पर सोचना, उसे समझने की कोशिश करना, उससे जुड़ी समस्याओं को हल करने का अभ्यास करना, ये जो गहरी प्रोसेसिंग है, ये जरूरी है। अगर माहौल बहुत अनिश्चित हो, पता ही ना हो कि कल कौन सी टेक्नोलॉजी काम आएगी, तब क्या सिर्फ एक ही दिशा में ज्ञान बढ़ाते रहना सही है? ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। यहीं पर ज्ञान की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज का महत्व सामने आता है। विविधता? हाँ, जब भविष्य अनिश्चित हो तो अलग अलग तरह का ज्ञान होने से ये संभावना बढ़ जाती है कि आने वाली नई जानकारी आपके किसी न किसी मौजूदा ज्ञान से जुड़ जाएगी। अच्छा। और विविधता नए आइडियाज के बनने में भी मदद करती है, नए एसोसिएशंस और लिंकेजेस बनाने में। और ये तो रचनात्मकता या क्रिएटिविटी से काफी मिलता जुलता लगता है। बिल्कुल सही। क्रिएटिविटी भी तो यही है, पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ना। बिल्कुल। कोहेन और लेवेंथल का तर्क भी यही है कि रचनात्मक क्षमता और सोखने की क्षमता या एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। दोनों ही पहले से मौजूद ज्ञान पर टिके हैं और नई संभावनाओं को देखने और बनाने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। चलिए अब व्यक्तिगत स्तर से वापस संगठन पर आते हैं। आपने कहा कि संगठन की क्षमता सिर्फ व्यक्तियों की क्षमता का जोड़ नहीं है, तो और क्या है इसमें? इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है संगठन के भीतर ज्ञान का प्रवाह, मतलब नॉलेज ट्रांसफर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। जानकारी संगठन में किसी एक व्यक्ति या टीम के पास आ सकती है, लेकिन उसका सही जगह तक पहुंचना और फिर पूरी कंपनी द्वारा इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। ये अंदरूनी ज्ञान का लेन देन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ शायद कम्युनिकेशन का रोल आता होगा कि कैसे जानकारी बाहर से अंदर आती है और अंदर कैसे फैलती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ संचार की जो संरचनाएं हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स, वो अहम हो जाती हैं। कौन लोग बाहरी दुनिया पर नजर रखते हैं? क्या कुछ खास लोग हैं जिन्हें गेटकीपर या बाउंड्री स्पैनर्स कहते हैं? गेटकीपर? हाँ, जो बाहरी जटिल जानकारी को लाकर उसे संगठन के बाकी लोगों के समझने लायक बनाते हैं। ये गेटकीपर का आइडिया दिलचस्प है, पर क्या ये हमेशा काम करता है? सोचिए अगर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही हो और पता ही ना हो कि कौन सी जानकारी कहाँ काम आ जाए, तो क्या सिर्फ कुछ लोगों पर निर्भर रहना ठीक है? ये एक सीमा है इसकी, बिल्कुल सही कहा। ऐसे अनिश्चित माहौल में शायद ज्यादा खुला और लचीला ढांचा बेहतर काम करे, जहां संगठन के ज्यादा लोग बाहरी माहौल के संपर्क में हों और जानकारी सीधे उन तक पहुंचे जिन्हें उसकी जरूरत हो सकती है। सिर्फ गेटकीपर पर निर्भर रहना, हाँ, जोखिम भरा हो सकता है। और सिर्फ जानकारी लाना ही काफी नहीं, उसे अंदर समझना भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल। मतलब अगर R&D वाले कुछ नया लेकर आए तो क्या प्रोडक्शन वाले उसे समझ पाएंगे? उनकी भाषा अलग हो सकती है। यहाँ फिर से वही बात आती है साझा ज्ञान और भाषा की, शेयर्ड नॉलेज एंड लैंग्वेज। अगर अलग अलग टीमों या विभागों के लोगों के बीच कुछ भी कॉमन ग्राउंड नहीं है, उनकी विशेषज्ञता बिल्कुल अलग अलग है, तो वो एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पाएंगे, ज्ञान का प्रवाह रुक जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अगर सब लोग बिल्कुल एक जैसा ही सोचें, एक जैसी भाषा बोलें, तो शायद वो नई और अलग तरह की बाहरी जानकारी को पचा ही ना पाए। हाँ बिल्कुल। वो अपनी ही दुनिया में बंद होकर रह जाएं। वो नॉट इन्वेंटेड हियर सिंड्रोम वाली बात कि ये तो हमने नहीं बनाया, तो बेकार ही होगा। हाँ, ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। बहुत ज्यादा समानता बाहरी विविधता को अपनाने में बाधा डाल सकती है, जैसे आपने कहा NIH सिंड्रोम, और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा विशेषज्ञता, मतलब ओवर स्पेशलाइजेशन, भी विभागों के बीच की दीवारों को ऊंचा कर सकती है, जिससे आपसी संवाद मुश्किल हो जाता है। तो मतलब संगठन के अंदर भी ज्ञान की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स जरूरी है, पर इतनी भी नहीं कि लोग एक दूसरे से बात ही ना कर पाएं। थोड़ा ओवरलैप जरूरी है। बिल्कुल। नेल्सन और विंटर ने इसे क्षमताओं का मोज़ेक या मोज़ेक ऑफ कैपेबिलिटीज कहा है। संगठन की असली ताकत अलग अलग लोगों की क्षमताओं के जुड़ने और उनके तालमेल में है। अच्छा। यहीं पर क्रॉस फंक्शनल टीम्स और अलग अलग विभागों जैसे R&D, डिजाइन, निर्माण, मार्केटिंग, इनके बीच अच्छे संबंध और थोड़ी बहुत साझा समझ, ओवरलैपिंग नॉलेज बहुत काम आती है। जापानी कंपनियों का उदाहरण अक्सर दिया जाता है इस मामले में, खासकर उनके तेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। सुना है काफी। हाँ, वहाँ अक्सर डिजाइन और निर्माण टीमों के बीच मजबूत रिश्ते होते हैं। कई कंपनियां तो अपने R&D के लोगों को दूसरे विभागों में रोटेट भी करती हैं। ओह, रोटेट करती हैं? हाँ, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपसी समझ बढ़ती है
और कम्युनिकेशन बेहतर होता है। दूसरा, लोगों को अलग अलग नजरिए से चीजों को देखने का मौका मिलता है, जिससे उनकी अपनी समझ भी वो गहरी होती है। एक सवाल मन में आ रहा है, क्या कंपनियां ये सोखने की क्षमता बाजार से खरीद सकती हैं? मान लीजिए किसी विशेषज्ञ को हायर कर लिया या कोई छोटी इनोवेटिव कंपनी खरीद ली, हो सकता है ऐसा? ये किया तो जा सकता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। कोहेन और लेविंथल का तर्क है कि बाहरी विशेषज्ञता को खरीदना एक बात है, पर उसे कंपनी की मौजूदा कार्यप्रणाली और संस्कृति के साथ जोड़ना बिल्कुल दूसरी। बहुत सारा जरूरी ज्ञान, खासकर जो इनोवेशन से जुड़ा है, वो अक्सर कंपनी के माहौल में रचा बसा होता है, मतलब फर्म स्पेसिफिक और अस्पष्ट होता है, टैसिट नॉलेज जिसे कहते हैं। उसे आसानी से लिखा या बताया नहीं जा सकता, वो अनुभव से ही आता है। उन्होंने शायद बेल लैब्स का उदाहरण दिया था कि क्यों R&D को अंदर ही करना जरूरी है, कुछ ऐसा था। हाँ बिल्कुल, उनका कहना था कि असरदार होने के लिए R&D करने वालों को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि कंपनी की अपनी जरूरतों, दिक्कतों और क्षमताओं को भी गहराई से समझना होता है। ये अंदरूनी समझ बाहर से खरीदना बहुत बहुत मुश्किल है। ये सब सुनने के बाद एक और जरूरी पहलू दिमाग में आता है, पथ निर्भरता, पाथ डिपेंडेंस। ये क्या भला है? हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है असल में, क्योंकि सोखने की क्षमता, जैसा हमने कहा, पहले के ज्ञान पर बनती है, तो ये समय के साथ जमा होती जाती है, क्यूम्युलेटिव होती है, जमा होती जाती है। हाँ, आज आप जो सीखते हैं वो कल और ज्यादा सीखने का आधार बनता है। आप एक तरह से एक खास रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं, और शायद उस रास्ते पर चलते हुए आपको आगे आने वाले मोड़ भी बेहतर दिखने लगते हैं। मतलब आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी इसी क्षमता से प्रभावित होती हैं। हाँ बिल्कुल, संबंधित ज्ञान होने से आप तकनीकी बदलावों के संकेतों को बेहतर समझ पाते हैं और भविष्य का ज्यादा सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस पथ निर्भरता का एक स्याह पहलू भी है, लॉकआउट का खतरा। लॉकआउट मतलब दरवाजा बंद? कुछ वैसा ही समझिए। अगर कोई कंपनी किसी तेजी से बदलते हुए तकनीकी क्षेत्र में सीखना या निवेश करना बंद कर देती है, तो वो भविष्य में उस क्षेत्र में होने वाली तरक्की को समझने और उसका फायदा उठाने की क्षमता खो सकती है। भले ही बाद में वो टेक्नोलॉजी कितनी भी जरूरी क्यों न हो जाए, कंपनी के लिए उस रास्ते पर वापस लौटना लगभग नामुमकिन या बहुत महंगा हो जाता है। वो उस ज्ञान के रास्ते से बाहर लॉकआउट हो जाती है। ये तो खतरनाक है। ये कुछ ऐसा हुआ कि अगर मैंने सालों तक सिर्फ टाइपराइटर इस्तेमाल किया और कंप्यूटर सीखने में देरी कर दी, तो बाद में मेरे लिए उस नई दुनिया में घुसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद मैं कर ही ना पाऊं। बिल्कुल ऐसा ही। मॉन्सेंटो का वो फ्लोट जोन सिलिकॉन तकनीक से बाहर निकलने का उदाहरण इसी बात को दिखाता है। एक बार आप सीढ़ी से उतर गए तो वापस चढ़ना मुश्किल है। और वो जो NIH सिंड्रोम की बात की थी, हाँ, नॉट इन्वेंटेड हियर, वो भी कभी कभी इसी का नतीजा होता है। बाहरी आइडिया इतने अलग लगते हैं कि कंपनियों ने पचा ही नहीं पाती, क्योंकि वो उस रास्ते पर है ही नहीं। और इसका असर कंपनी की सोच पर, उसकी महत्वाकांक्षा पर भी पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल। जिन कंपनियों की सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, वे अक्सर ज्यादा महत्वाकांक्षी होती हैं। उनके एस्पिरेशंस ऊंचे होते हैं। वे नए अवसरों को लेकर ज्यादा संवेदनशील होती हैं और सक्रिय, प्रोएक्टिव होकर उनका पीछा करती हैं, जैसे हेवलेट पैकार्ड या सोनी के उदाहरण दिए जाते हैं। और कम क्षमता वाली? वहीं कम क्षमता वाली फर्में अक्सर प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव होती हैं। वे तभी कुछ नया करने की सोचती हैं जब उनका प्रदर्शन गिरने लगता है, मजबूरी में। और ये एक दुष्चक्र बन सकता है, सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल जिसे कहते हैं। कम क्षमता, कम महत्वाकांक्षा, कम कोशिश और कम क्षमता। हाँ बिल्कुल। शायद इसीलिए जब इंडस्ट्री का तकनीकी आधार ही बदल जाता है, जिसे क्षमता नष्ट करने वाला बदलाव कहते हैं, कॉम्पिटेंस डिस्ट्रॉइंग चेंज। सही। जैसे पुराने मैकेनिकल कैलकुलेटर से इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का आना, तो कई पुरानी स्थापित कंपनियां पिछड़ जाती हैं। बिल्कुल यही होता है। और विडंबना देखिए, किसी कंपनी को ये समझने के लिए कि सोखने की क्षमता कितनी जरूरी है, उसके पास पहले से थोड़ी क्षमता होनी चाहिए। वाह, ये तो कैच-22 जैसा है। चलिए अब इसे R&D निवेश से जोड़ते हैं। आपने शुरू में कहा था कि R&D का एक काम क्षमता बनाना भी है। हाँ। इसका मतलब R&D पर खर्च करने के फैसले सिर्फ नए उत्पाद बनाने पर निर्भर नहीं करते होंगे, सीखने के लिए भी होते होंगे। सही पकड़ा। कोहेन और लेविंथल इसी को R&D के दो चेहरे कहते हैं, द टू फेसेस ऑफ R&D। दो चेहरे? हाँ। पहला चेहरा R&D नया ज्ञान बनाता है, इनोवेशन करता है। दूसरा चेहरा
R&D बाहरी ज्ञान को सोखने की क्षमता भी बनाता है, मतलब एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी बनाता है। अच्छा, इसलिए जो चीजें सीखने की जरूरत को बढ़ाती हैं, जैसे बाहरी ज्ञान का महत्व बढ़ना या उसका मुश्किल होना, वो R&D पर खर्च को भी बढ़ा सकती हैं, भले ही तुरंत कोई नया प्रोडक्ट ना बन रहा हो। तो उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि कंपनियां R&D पर कितना खर्च करती हैं और क्या ये उनकी सीखने की जरूरत से जुड़ा है। कुछ डेटा देखा? हाँ, उन्होंने एक मॉडल बनाया और सर्वेक्षण डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि कंपनियां R&D में कितना निवेश करती हैं, मतलब R&D टू सेल्स रेशियो, ये कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे बाजार की मांग, इनोवेशन से कितना फायदा कमाया जा सकता है, जिसे अप्रोप्रिएटेबिलिटी कहते हैं। हाँ, अप्रोप्रिएटेबिलिटी। और बाहर कितना नया ज्ञान उपलब्ध है, टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी। लेकिन इन सब का असर इस बात पे निर्भर करता है कि बाहरी ज्ञान को सीखना कितना आसान या मुश्किल है। ईज ऑफ लर्निंग। सीखने में आसानी या मुश्किल, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? मतलब अगर बाहरी ज्ञान बहुत सामान्य किस्म का है, खास आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं है, लेस टारगेटेड जिसे कहेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी की बेसिक रिसर्च। हाँ, या अगर वो फील्ड बहुत तेजी से बदल रहा है तो उसे समझने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा R&D करना पड़ेगा अपनी क्षमता बनाने के लिए। अच्छा, तो ऐसे मुश्किल सीखने वाले माहौल में कंपनियां सीखने के लिए R&D पर ज्यादा खर्च करती हैं। और अगर बाहर ज्ञान ज्यादा उपलब्ध हो, मतलब टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, तब भी R&D ज्यादा होता है, खासकर अगर सीखना मुश्किल हो, क्योंकि उस सारे बाहरी ज्ञान का फायदा उठाने के लिए आपको ज्यादा आंतरिक क्षमता चाहिए होगी। और वो स्पिलओवर वाली बात, मतलब जब आपका ज्ञान लीक होकर प्रतिस्पर्धियों तक पहुंच जाए। आमतौर पर तो ये R&D को कम करने वाली चीज मानी जाती है कि भाई फायदा दूसरे उठा लेंगे तो हम क्यों खर्च करें। हाँ, पारंपरिक सोच यही है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आया उनके काम में। क्या? स्पिलओवर का एक नकारात्मक पहलू तो है कि आपके प्रतिस्पर्धी फायदा उठाते हैं, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। सकारात्मक? वो कैसे? जब आपके प्रतिस्पर्धियों का ज्ञान बाहर फैलता है, मतलब स्पिलओवर होता है, तो उसका फायदा उठाने के लिए आपको अपनी सोखने की क्षमता बनानी पड़ती है। अच्छा, जिसके लिए आपको R&D में निवेश करना पड़ सकता है। अरे वाह, तो स्पिलओवर R&D को घटाने के बजाय बढ़ा भी सकता है। ये तो बड़ी उल्टी बात लगती है। ये वाकई चौंकाने वाला नतीजा था। उनके डेटा विश्लेषण ने दिखाया कि ये प्रभाव वास्तविक है, खासकर जब सीखना मुश्किल हो, यानी क्षमता बनाने के लिए R&D जरूरी हो, तब स्पिलओवर R&D को ज्यादा प्रोत्साहित करता है या कम से कम हतोत्साहित करता है। कमाल है। हाँ, कुछ उद्योगों में जैसे रसायन और विद्युत उपकरण में उन्होंने पाया कि स्पिलओवर वास्तव में R&D को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसा लगता है कि कंपनियां दूसरों से सीखने के लिए भी R&D करती हैं, सिर्फ खुद नया बनाने के लिए नहीं। तो उनके मुख्य निष्कर्ष क्या थे, अगर सरल शब्दों में कहें इस R&D वाले हिस्से के? पहला, जो ज्ञान कम लक्षित होता है, जैसे बेसिक साइंस, उसे सोखने के लिए ज्यादा R&D की जरूरत होती है बनिस्बत उसके जो ज्यादा लक्षित हो, जैसे अप्लाइड साइंस। ठीक है। दूसरा, बाहरी ज्ञान के स्रोत जैसे यूनिवर्सिटी या सप्लायर, इनका R&D पर असर इस बात पर निर्भर करता है कि उनका ज्ञान कितना लक्षित है। कम लक्षित तो ज्यादा R&D। तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प, ज्ञान का स्पिलओवर हमेशा R&D के लिए बुरा नहीं होता। ये सीखने की जरूरत पैदा करके R&D को प्रोत्साहित भी कर सकता है, खासकर जब सीखना मुश्किल हो। ये तो वाकई R&D और उसके निवेश को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अब अगर हम इन सब बातों के थोड़े व्यापक मतलब निकालें, जैसे कंपनियां बेसिक रिसर्च क्यों करती हैं जबकि उसके नतीजे तो वो पब्लिक हो जाते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल रहा है। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का नजरिया बताता है कि वे सिर्फ नतीजों के लिए नहीं करती, बल्कि एक व्यापक ज्ञान आधार बनाने के लिए ऐसा करती हैं। ज्ञान आधार बनाने के लिए? हाँ, ताकि वे बाहरी दुनिया में हो रही वैज्ञानिक प्रगति को समझ सकें, उसका फायदा उठा सकें, या अगर कोई प्रतिस्पर्धी कुछ नया करे तो तेजी से उसे पकड़ सके, मतलब फास्ट सेकंड बन सके। ये क्षमता उन्हें बाहरी माहौल से जोड़े रखती है, उन्हें प्रासंगिक बनाए रखती है। और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने पर, अडॉप्शन पर, इसका क्या असर होता है? वही लॉजिक यहाँ भी लगता है। लोग या कंपनियां उस नई चीज को जल्दी अपनाते हैं जो उनके मौजूदा ज्ञान से थोड़ी मिलती जुलती हो। हाँ, ये तो लगता है। जैसे पर्सनल कंप्यूटर शुरू में उन लोगों ने जल्दी अपनाए जिन्हें पहले से कंप्यूटर का थोड़ा अनुभव था, मेन फ्रेम वगैरह का, और जो इनोवेशन इस्तेमाल करने में आसान हो, मतलब पूरी तरह उपकरण में ही शामिल हो, एम्बॉडीड हो।
अच्छा, वो ज्यादा तेजी से फैलता है बजाय उसके जिसके लिए उपयोगकर्ता को अलग से बहुत कुछ सीखना पड़े, जो डिसएम्बॉडीड हो। और ये जो आजकल सहकारी R&D का चलन है, कोऑपरेटिव R&D वेंचर्स, जहां कंपनियां मिलकर रिसर्च करती हैं, हाँ, इसका क्या? ये अक्सर उन उद्योगों में ज्यादा सफल होता है जहां टेक्नोलॉजी थोड़ी परिपक्व, मैच्योर हो चुकी हो। क्यों? शायद इसीलिए कि वहां ज्ञान को सोखने की लागत कम होती है। सदस्य कंपनियों के पास पहले से काफी संबंधित ज्ञान होता है। बहुत तेजी से बदलते नए क्षेत्रों में मिलकर रिसर्च करना मुश्किल हो सकता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हर कंपनी को उस साझा रिसर्च का फायदा उठाने के लिए अपने अंदरूनी क्षमता में भी बहुत निवेश करना पड़ता है। सिर्फ वेंचर में शामिल होना काफी नहीं है, उस क्षमता अंदर भी बनानी पड़ती है। तो कुल मिला के ये सोखने की क्षमता या अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कोई किताबी कॉन्सेप्ट भर नहीं है, बल्कि ये किसी भी संगठन के लगातार सीखने, नया करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बेहद बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और जैसा कि R&D निवेश के पैटर्न दिखाते हैं, कंपनियां अनजाने में ही सही इसके महत्व को समझती हैं और इस पर प्रतिक्रिया देती हैं। ये क्षमता ही उन्हें बाहरी दुनिया से सीखने और बदलते वक्त के साथ कदम मिलाने में मदद करती है। पर यहाँ एक सवाल सोचने पे मजबूर करता है, क्योंकि ये क्षमता दिखती नहीं है, इसके फायदे तुरंत नहीं मिलते, तो क्या संगठन इसमें वाकई उतना निवेश कर रहे हैं जितना जरूरी है? ये एक बड़ा प्रश्न है। खासकर उन नए क्षेत्रों में जो उनके आज के काम से बिल्कुल अलग हैं, जहां ये क्षमता किसी काम का साइड इफेक्ट बनकर नहीं मिलेगी, बल्कि इसे जानबूझकर मेहनत करके बनाना होगा। सही बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के मुनाफे के लिए विशेषज्ञता पर जोर देते देते हम कल सीखने की अपनी क्षमता को ही दांव पर लगा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर संगठन और हम सबको व्यक्तिगत स्तर पर भी सोचने की जरूरत है।